नमस्कार ओडिशा। आज होची नवेम्बर मास 28 तारिख शुक्रवार। आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जमारु भूलंतु नाही। बंगोपसागर रे सृष्टि हेला बात्या डिटबा। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती श्रीलंका उपकूल रे सृष्टि हेला बात्या गभीर अवपातरे परिणत होई दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती श्रीलंका अंचल रे बात्यार रूप नेइछि। परवर्ती 48 घंटारे एहा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर तामिलनाडु, पुडुचेरी एवं दक्षिण आंध्र प्रदेश मुहां हेबा संभावना रहिछि। तेबे बात्यार प्रभाव ओडिशा रे पड़ु नथिबा बेले संभाव्य बात्यार प्रभाव तामिलनाडु और आंध्र रे रहिबो। संभाव्य बात्यार प्रभाव तामिलनाडु और आंध्र रे रहिबो बोली विभिन्न मॉडल आकलन करिसंती। तेबे श्रीलंका उपकूल रे सृष्टि होइथिबा संभाव्य बात्या प्रभाव रे नवेम्बर 30 रु डिसेम्बर 2 तारिख भितरे राज्यर दक्षिण ओडिशार किछि जिल्ला रे सामान्य वर्षा होई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। सेपटे आज पाई प्राय 20टी जिले में भीषण शीत एवं 10टी जिले में प्रबल शीत एवं समुदाय 30टी जिले में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो बोली कहिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आज पाई केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जाइछि। केउ जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो ता सहित केउ जिल्ला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो एवं बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या को नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि ए नै संपूर्ण खबर जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फलरे सबुदिन पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तेबे जानिबा जेउ समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली कुहा जायछि। उक्त 30टी जिल्ला रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो एवं किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो। ता सहित एही समुदाय 30टी जिल्ला रे आज पाई कौनसी वर्षार संभावना नाही बोली एही सबु जिला को ग्रीन जोन रे रखिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा पर जानिबा आज पाई जेउ 20टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 20टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिला गुड़िकरे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा पर जानिबा जेउ 10टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली कुहा जायछि। उक्त 10टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो अर्थात तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रु 20 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिला गुड़िकरे मध्य प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। प्राय गोटिए सप्ताहर व्यवधान परे पुणी थरे शीत आरंभ होई जायछि। कंधमाल जिलार आभ्यंतरीण अंचल रे शीतर प्रभाव अधिक अनुभूत हेउछि। चलित मासर 16 तारिख रे 5.8 डिग्री तापमात्रा को खसीथिला प्रबल शीत होइथिला। गत 17 तारिख दिन 5.4 डिग्री को पुणी खसी हाड़भंगा शीत आरंभ होइथिबा बेले पाग बदली मेघुआ पाग आरंभ हेबा जोगु 19 तारिख ठारू पारद पुणी बढ़िबारे लागिथिला। 23 तारिख रे 15.6 डिग्री को पहुंची जाइथिला। पुणी 24 तारिख ठारू पारद खसी आज 8.6 डिग्री को रेकर्ड करा जायछि। राज्य रे पुणी थरे शीतर प्रकोप बढ़िबारे लागिछि। आसंता 2 दिन मध्यरे ओडिशार किछि अंचल रे घन कुहुड़ी देखा जिवार संभावना रहिछि बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। गुरुवार राज्यर अनेक स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइछि। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू प्राय 6 डिग्री कम रेकर्ड करा जायछि। दक्षिण उपकूल ओडिशा एवं उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 रु 5 डिग्री कम रहिथिला। राज्यर अन्यान्य अंचल रे मध्य तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री कम थिबा लक्ष्य करा जायछि।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେବା ଆଜି ପାଇଁ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ତାପରେ କୋରାପୁଟରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାୟଗଡ଼ାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ନୟାଗଡ଼ରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ବରଗଡ଼ରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଓ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।